the Nobel Prize, to be more precise, the prestigious Nobel Peace Prize. Rewarded on the 10th of December 2015 in Oslo, to the Tunisian Quartet of National Dialogue for their contribution to the democratic peace process in Tunisia. Now, ladies and gentlemen, what a fantastic honor. A very special welcome to His Excellency Monsieur Habib Assid, the head of government, Mrs. Selma Eloumi Rekik, the Minister of Tourism and Handicrafts, Mrs. Sonia Mbarek, Minister of Culture and Heritage Preservation, Mr. Youssef Chahed, Minister of Local Affairs, Mr. Sefala Lasram, the Mayor of Tunis, Mr. Josias van Aartsen, edelachtbare, fijn dat u er bent, and His Excellency Mr. Ben Bot. His Excellency Mr. Ben Bescher, may I please invite you, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, où étiez-vous quand vous avez appris que ce prix Nobel avait été attribué à votre pays, à notre pays? Vous allez peut-être pas me croire, mais j'étais juste dans cette salle. C'est pas vrai. Oui, madame. J'étais ici pour assister à une audience de la Cour entre deux pays membres des Nations Unies, et j'étais là lorsque, je crois, ma fille, oui, c'est ma fille, qui m'a envoyé un Viber me disant que le quartet pour le dialogue national, la Tunisie, avait remporté le prix Nobel. Et j'étais là, juste dans cette salle, quelque part là. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous-même? Je ne parle pas uniquement à l'ambassadeur, mais à l'homme. Oui. Une grande émotion, parce que, comme vous l'avez dit, on revient de loin, nous avons eu des événements tragiques et beaucoup de fierté, parce que c'est grâce à la résilience de notre peuple et grâce au courage de ce peuple que ce prix Nobel a été décerné au quartet. Fêtons cet événement. Je vous donne le micro. Merci. Monsieur le chef du gouvernement, Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame la ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, Monsieur le ministre des Affaires locales, Messieurs les représentants du quartet, du dialogue national, lauréats du prix Nobel de la paix, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, dans quelques jours, le 20 mars, la Tunisie va célébrer le 60e anniversaire de son indépendance et du recouvrement de sa souveraineté nationale. Ces 60 ans d'indépendance coïncident avec la célébration de 5 ans de processus démocratique initié à la suite de la révolution du 14 janvier 2011, qui a constitué la pierre angulaire d'un mouvement en faveur des libertés, de la dignité, d'un futur meilleur pour les Tunisiens. Ce mouvement pionnier, entamé en Tunisie en faveur des droits et des libertés, a dépassé le cadre strictement national et a concerné, on s'en souvient tous, un grand nombre de pays au-delà de cette région. C'est-à-dire même, on a vécu ça en Europe, dans certains pays d'Europe, et même à Wall Street, à Manhattan, à New York, tel mouvement en faveur des droits, des libertés et d'une plus grande justice. La caractéristique de la jeune expérience tunisienne en matière de processus de transition politique réside dans son caractère pacifique et consensuel, en dépit de nombreux défis et menaces. En effet, la société civile, comme je l'ai dit, et la classe politique en Tunisie ont démontré une grande sagesse et une remarquable maturité pour donner à ce processus, à un moment crucial de notre histoire, un caractère basé sur le consensus, le dialogue et le règlement pacifique des différends. C'est précisément pour rendre hommage à la résilience de la société civile tunisienne et à la sagesse des acteurs politiques que le comité Nobel à Oslo a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix au titre de 2015 au quartet du dialogue national, représenté ce soir par d'éminents membres, qu'ils soient les bienvenus. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présence aujourd'hui parmi nous de Monsieur le chef de gouvernement, de la délégation de haut niveau qui l'accompagne et de nos prestigieux invités
dans la grande salle de justice de la CIJ et au Palais de la Paix illustre de la meilleure manière l'attachement de la Tunisie à la paix et à la justice, deux valeurs si chères à la ville de La Haye, qui a abrité à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle les deux conférences de la paix qui en ont fait la ville qu'elle est aujourd'hui, donc la capitale internationale par excellence de la paix et de la justice. La Tunisie, qui se prévaut et qui est fière d'avoir une longue tradition juridique millénaire et d'un souci profond de garantie des droits et des libertés, depuis la constitution de Carthage dans l'Antiquité jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution démocratique et progressiste de janvier 2014, a démontré de façon admirable son ancrage dans l'état de droit, dans l'état de justice, en dépit de nombreux défis. En effet, notre pays reste attaché à ses valeurs et demeure convaincu que la solidarité et le soutien de nations amies comme les Pays-Bas sont un facteur supplémentaire pour nous d'être optimistes et d'avoir de l'espoir. Mesdames et Messieurs, Excellences, avant de conclure, je voudrais remercier particulièrement nos hôtes, la Fondation Carnegie, qui nous accueille au Palais de la Paix aujourd'hui pour cette soirée en hommage au prix Nobel de la paix 2015, la Cour internationale de justice pour abriter cette cérémonie dans cette magnifique salle de justice, le Palais de la Paix, la grande salle de justice sont deux endroits emblématiques de la paix et de la justice, si chers à la ville de La Haye, mais également si chers à notre pays, à la Tunisie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je prie maintenant Son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, de bien vouloir accéder à la tribune pour prononcer son allocution. Vous avez la parole, Monsieur le chef du gouvernement. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد اليوم في مدينة لاهاي العريقة والجميلة في عاصمة القانون الدولي، العاصمة التي تحتضن مقرات عدد من المنظمات الدولية المشهورة، ومن بينها مقر محكمة العدل الدولية الذي نجتمع فيه اليوم لتكريم الراعي للحوار الوطني التونسي بمناسبة إحرازه على جائزة نوبل للسلام بعنوان سنة 2015. وبهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المشرفين على محكمة العدل الدولية الذين بادروا باحتضان هذا الحفل البهيج، تقديراً منهم لدور المنظمات التونسية الأربعة في تكريس روح التوافق وتغليب منطق الحوار، بما ساهم بشكل حاسم في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية. كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب مرة أخرى عن شكري وتقديري للرباعي الراعي للحوار الوطني، ولأجدد لهم افتخار كل التونسيين واعتزازهم بهذا التتويج والتقدير الدولي. حضرات السيدات والسادة، إن تكريم الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي ما هو إلا تتويج لمسيرة الانتقال الديمقراطي التي عرفتها تونس انطلاقاً من سنة 2011. ورغم الصعوبات الجمة التي واجهتها والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فإن التونسيين استطاعوا بفضل يقظتهم
وتقديرهم لدقة المرحلة أن يتخطوا هذه العقبات وأن ينتصروا باختيارهم للتمشي التوافقي كمنهج والحوار الوطني كآلية لفض الخلافات. وأقر هذا الحوار الوطني خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وبفضل احترام كل الأطراف الفاعلة لهذه الخارطة تمكن التونسيون من إصدار دستور الجمهورية الثانية في جانفي 2014 ومن تنظيم أول انتخابات تشريعية نزيهة شفافة وتعددية انبثق عنها مجلس نواب الشعب، كما تم تنظيم انتخابات رئاسية أفضت إلى انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة ديمقراطية وشفافة. وقد كان هذا الإنجاز العظيم الذي جاء في فترة عصيبة على المستويين الداخلي والخارجي محل احترام المجموعة الدولية باعتباره نموذجاً يمكن الاحتذاء به بالنسبة لبقية الدول التي تعرف تحولات جذرية. حضرات السيدات والسادة، إن الإقرار الدولي بسلاسة الانتقال الديمقراطي في بلادنا ونجاعة الآلية التي اعتمدناها يجعلنا فخورين بما قدمه الرباعي الراعي للحوار الوطني لبلادنا، ويعطينا مزيداً من الدفع والعزم على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا. وإذ نعول لتذليل ما يواجهنا من صعوبات على مجهودنا الذاتي وطاقاتنا الوطنية، فإننا نعول كذلك على دعم الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية لاستكمال مسار انتقالها الديمقراطي قصد إرساء اللامركزية عبر إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال ودعم المشاريع التنموية والحد من البطالة والتفاوت على المستوى الجهوي. ولن تثنينا الصعوبات عن مواصلة طريقنا بثبات لتجسيم استحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ثورة الحرية والكرامة، ورفع التحديات القائمة. ومثل ما نجحنا بفضل منهج الحوار والتوافق في كسب رهان الانتقال الديمقراطي، فإننا قادرون بانتهاج نفس التمشي على تجسيم تطلعات شعبنا إلى اضطراد النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار. وفي الختام أجدد الشكر والتقدير للسلطات الهولندية والمشرفين على محكمة العدل الدولية ولكل المساهمين في تنظيم هذا الحفل المتميز، مع الشكر على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arabic music and jazz. Now, who doesn't like jazz? We all do, don't we? Mr. Kamoun, Mohammed Ali Kamoun, is going to play for us together with Nabil Abdelmoula, and he is one of the great masters of flute in the country. We're going to listen to Sama'in and Sirto, which is Oriental folk. The composition and the arrangements are by Mohammed Ali Kamoun, Sama'in and Sirto. Please, a warm applause. Thank you so much.
achtbare, bent u zover? Mag ik u op het podium vragen? And then I have a personal question for you. Yes, of course, I would like to know, have you ever been to Tunisia? I feared you would ask me this question because I never visited Tunisia, but after this evening I will. Inshallah. The stage is yours. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de tout mon cœur la bienvenue à La Haye et je m'adresse en cela tout particulièrement au chef du gouvernement et ainsi qu'aux ministres présents ici et Monsieur l'ambassadeur de Tunisie dans notre ville et dans notre royaume. Incidentally, not far from the Peace Palace is an organization which was awarded the Nobel Peace Prize in 2013, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. In just 20 years' time, the OPCW has succeeded in destroying over 90% of all chemical weapons worldwide. However, chemical weapons have still not been totally eliminated of this world. And this in a region which continues to give us cause for concern. And for Tunisia, part of this region, the threat from war and terror is very concrete. The terrible attacks in various places in Tunisia confirm this. And it's all the more poignant when you remember that the wave of democratization in North Africa and the Middle East started in your country, Your Excellency. And the presentation of the Nobel Peace Prize to the National Dialogue Quartet is and was a heartwarming signal in the middle of all the bad headlines in the papers. And it's thanks to the courage of the members of the National Dialogue Quartet that Tunisia is a beacon of hope in a region where hopeful developments of 5 years ago have taken such a tragic turn of events. A democratic state needs strong institutions which shape and secure it. Institutions like the members of the National Dialogue Quartet. And there is a good reason why Sustainable Development Goal 16 of the United Nations is called Peace, Justice, and Strong Institutions. We also see this reflected in the Hague Approach, 6 principles for achieving sustainable peace drawn up by the Hague Institute for Global Justice. The successful development in Tunisia is a concrete example of the Hague Approach in practice. But let us be clear, countries like Tunisia can't do everything alone. They need the support of the international community and our support, the support of all of us. The Hague, which is home to so much knowledge and expertise in the field of peace and justice, and home to so many people who strive for and work for a more just and a more peaceful world, like the judges of this great court. We want, in fact, everybody to do everything to strengthen the international legal order. It's not only a duty, more or less, a duty laid down in our constitution, but we owe it to ourselves and to you, the Tunisian people and future generations. Thank you. Thank you very much for your wise words.
I think we're all deeply moved by the fact that you call Tunisia a beacon of hope in the Arab world. And let's not forget how important the citizens are, not just the institutions. You already named, or you mentioned the citizens, and I met wonderful people in Tunisia who have this democratic project in their hearts, who want not just to live a life without fear, but they go for the ultimate goal, which is happiness. And that's what we all want. And inshallah, Tunisia will be a country in the near future where everybody will be happy. Now, these very, very special people. Please, may I ask here, next to me on stage, Mr. Abdesattar Ben Moussa, President of the Tunisian Human Rights League, founded in 1974, the first in Africa and in the Arab world. Sidi, please. Je sais que vous venez parler ici de très grandes choses, mais je n'y peux rien. Je voudrais vous poser une question en tant qu'être humain. Est-ce que, enfant, vous avez une nuit, un jour rêvé d'être un prix Nobel de la paix? Notre devoir était d'aider notre nation à une période très difficile. On n'a jamais pensé à une consécration. Notre travail est bénévole. C'est ça, la société civile, c'est ça sa force. Donc, c'est bien. C'était une belle surprise, mais pas pour nous seulement, pour toute la Tunisie, pour tout le peuple tunisien. Vous êtes très modeste, mais quand même, est-ce que vos parents sont encore en vie? Parce que si votre maman est encore en vie, je sais qu'elle a pleuré comme une madeleine. Oui, bien sûr, c'était un moment euphorique. C'est-à-dire, à revoir ces moments-là, on pleure toujours, on pleure de joie et on pense à l'avenir. On doit sauver notre pays, notre nation. De tout cœur, Mabrouk. Et parler de toutes ces choses importantes et partager avec nous cet espoir du monde arabe dont a parlé le maire de La Haye. Merci beaucoup. معالي السيدات والسادة، السيدات الكريمات، السادة الكرام، أريد في البداية أن أشكر المشرفين على محكمة العدل الدولية، والشكر موصول إلى رئيس بلدية لاهاي وإلى أيضا السيد سفير تونس وكامل الموظفين والعاملين بسفارة تونس. أنا سعيد ككامل الوفد بهذا التكريم، وسعادتي أكبر عندما تكون بحضور سيد رئيس الحكومة والوفد المرافق له، وهذا تكريم لنا جميعا. En principe, j'ai vu dans le programme un discours, mais je suis avocat et étant bâtonnier, et à une cour internationale de justice, je ne peux que plaider. Je vais plaider pour la paix, je vais plaider pour la Tunisie, et la paix ne se fait qu'oralement. سوف أتحدث بطبيعة الحال البروتوكول يفرض أن أتحدث بالعربية. لن أتحدث عن خريطة الطريق، سأترك لزملائي لكي لا نثقل راحتكم، ونحن ليس لنا حاكم ليقول لنا توقفوا عن المرافعة. سأتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى، لماذا نجح الحوار في تونس؟ والنقطة الثانية، ما هي التحديات وماذا نريد الآن؟ وهذه رسالتنا لما نذهب إلى الخارج، لابد أن نكون نحمل رسالة. Quand vous avez appris cette nouvelle, est-ce que vous vous êtes dit « mais c'est pas possible, je n'y crois pas » ou « évidemment, nous le méritons » Avec toute sincérité, c'était inattendu pour moi, parce que quand on a travaillé, quand on a bossé pour ce dialogue national, on ne s'attendait pas d'avoir cette prix Nobel. Mais la première réaction, c'était pour moi, je me suis rappelé des martyrs tunisiens lors de la Révolution. Je dis que c'est un cadeau pour eux, tout simplement. Est-ce que vous y croyez maintenant ou est-ce qu'il y a encore des moments où vous vous dites « tiens, c'est bizarre, c'est un peu un rêve »
Oui, c'était un rêve, mais on ne s'attendait pas. C'est pour cette raison que, personnellement, j'étais surpris de ce prix Nobel. Moi, je trouve que c'est mérité. Allez-y. Heureusement. Merci. السيدات والسادة أصحاب السعادة، يسعدني ويشرفني حضور هذا اللقاء حول تجربة الحوار الوطني في تونس ودوره في إدارة الانتقال الديمقراطي. شكراً لكل من سهر على تنظيم هذه التظاهرة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كل الشكر والتقدير على اختيار تجربة الحوار الوطني في تونس كنموذج رائد لإدارة الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي. وليتأكد الجميع أن هذا التكريم سوف يحفزنا للمثابرة في هذا النهج. والحقيقة أن ما تلقيه تجربة الحوار الوطني في تونس من استحسان وتقدير واهتمام تجسد بالخصوص في تسلمنا لجائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ولعديد الأوسمة من قبل الكثير من الحكومات الديمقراطية الصديقة والهيئات الدولية والإقليمية ذائعة الصيت. قد عزز لدينا الاقتناع بصواب التمشي الذي انتهجناه، وهو كما تعلمون تقدير لا يعود فيه الفضل إلى منظماتنا الأربعة فقط، وإنما أيضاً إلى الفرقاء السياسيين ولكافة التونسيات والتونسيين الذين استطاعوا بفضل ذكائهم وحسهم الوطني تجاوز حساباتهم ومصالحهم الحزبية الضيقة. The third representative of the quartet and the last, Mr. Yousr Chabi. Madame. Non? Quel est votre rêve pour les enfants de Tunisie? La paix. Voilà, la paix, il n'y a pas plus que la paix. C'est merveilleux. Je vous remercie et je vous donne le micro tout de suite. Merci. وأنا في رحاب محكمة العدل الدولية انتابني إحساس جميل جدا وأنا ألقي هذه الكلمة من أجل تونس، من أجل الشعب التونسي الذي خير الوفاق والسلم المجتمعي. إن الدور الذي لعبه الرباع الراعي الحوار كان نتيجة للمصداقية والثقة التي يتمتع بها لوزنه التاريخي وإشعاعه الوطني والدولي وتقدير جميع الأطراف التي مكنته من إدارة الحوار للحفاظ على وحدة الوطن على أساس التوافق والتداول السلمي على السلطة. Merci. Thank you very much. شكرا. Mohamed Ali Kamoun. And so, cette soirée se termine
avec le son de l'amitié, le son de l'improvisation, le son de la liberté. Et comme nous sommes dans le palais de la paix, nous allons au grand hall, peut-être trinquer sur la paix, comme vous avez dit, il n'y a pas de plus important. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur et surtout aussi un immense plaisir d'être ici ce soir avec vous à La Haye pour célébrer le prix Nobel, mais surtout pour rêver de l'avenir de la Tunisie et de la coopération internationale. Thank you all very much and stay with us and why don't we all become great friends over a drink? Ladies and gentlemen, a very good evening.